आज उलमा इकराम की ये जमात मुजफ्फरनगर की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे क़ारी मोहम्मद फुरकान साहब के ऑफिस पर हम सब लोग इस वक्त जमा हैं। और यहाँ जमा होना और यहाँ बैठना उसकी निस्बत हमारे मेहमान मोहतरम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के हामिल और बेहतरीन क़ारी कुरान जनाब क़ारी तैयब जमाल साहब दामद बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ फरमा है। हमारी सआदत है कि आपके तशरीफ़ आवरी आज मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर हुई है। तो चंद मिनटों के लिए हम आप हज़रात के सामने हाजिर खिदमत हैं। हज़रत की कुरान मुक़द्दस की चंद आयात तिलावत फरमाएंगे, आप हज़रात समाअत फरमाएं। गुजारिश करेंगे हज़रत क़ारी तैयब जमाल साहब दामद बरकातुहुम से कुरान करीम की तिलावत से हम सब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل
في الحطمة ما شاء الله ما شاء الله. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. ما شاء الله. बहुत अच्छा।